हर पल जियो ड्रामा तौबा, जिसका एंड होगा बहुत ही ज्यादा कमाल का। अनमोल जो कि अपना फैसला बदल लेती है, क्योंकि सिद्दीकी साहब भी अब यही चाहते हैं। और अनमोल तो हमेशा की तरह अपने बाप की फर्माबरदार बेटी बनकर वही सब कुछ करेगी जो उसका बाप चाहेगा। पहले भी हमेशा सिद्दीकी ही उसकी जिंदगी के फैसले करता आया है और हमेशा उसने बेहतरीन बाप होने का सबूत दिया, क्योंकि वो हमेशा अनमोल के लिए बेहतरीन ही फैसला करता है। इस बार भी सिद्दीकी साहब को लग रहा है कि शानी सही है, शानी जो कुछ भी कह रहा है वो गलत नहीं है। शानी ने किसी की बातों में आकर, बहकावे में आकर या पैसों के लालच में ये सब कुछ किया था, लेकिन अब वो बिल्कुल बदल चुका है। बहुत मोहब्बत करता है वो अनमोल से, उसके साथ रहना चाहता है, उसके साथ शादी के बाद अपनी जिंदगी को खुशगवार तरीके से गुजारना चाहता है। और यही बात सिद्दीकी साहब अनमोल को भी समझा चुके हैं। अनमोल जो कि अपने बाप की बात मानकर बहुत ज्यादा मुश्किल के साथ शानी को माफ कर देने को तैयार हो जाती है, लेकिन सारिम को ये बात अच्छी नहीं लगी कि अनमोल उस शख्स को कैसे माफ कर सकती है जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की। और फिर वो यही बात करने के लिए अनमोल के पास पहुंच भी जाता है। अनमोल, तुम शानी को माफ कैसे कर सकती हो? तुम उसके साथ घर वापस कैसे जा सकती हो? तुम तो कहती थी कि तुम शानी से नफरत करती हो। फिर उसे माफ कर देने का फैसला जरूर शानी ने तुम्हें डराया होगा, धमकाया होगा, इसीलिए तुमने शानी के साथ जाने का फैसला किया है। अनमोल उसे कहती है कि सारिम, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझसे कोई उम्मीद वाबस्ता मत करना। मैं शानी की बीवी हूँ, उसके निगाह में हूँ, और उसके लिए मैं क्या फैसला करती हूँ ये मेरी मर्जी है। तुम्हें इस तरह यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। ना तो ये बात बाबा को अच्छी लगती है और ना ही शानी को, और मैं अपने शोहर के खिलाफ कोई भी अब बात बर्दाश्त नहीं करूंगी। सारे मुझे कहता है कि अनमोल, मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं आज भी तुम्हारा हाथ थामने को तैयार हूँ। अगर तुम शानी को छोड़ दो तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि शानी ने तुम्हें तलाक दे दी है। ये सुनने के बाद अनमोल मुस्कुराती और कहती है कि अब नहीं सारिम, अब तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, और शानी को छोड़ने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती। बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं शानी से। उन दोनों की ये बातें सिद्दीकी साहब भी सुन रहे होते हैं। वो कमरे में आते हैं और गुस्से के साथ सारिम से कहती है कि तुम्हें एक बात समझ नहीं आती। मैंने तुमसे कितनी दफा कहा है कि यहाँ पर मत आया करो, तुम क्यों मेरी बेटियों का पीछा छोड़ नहीं देते? आखिर तुम्हें समझ नहीं आती कि मेरी बेटी अपने घर वापस जाना चाहती है, तुम क्यों उसका बसा बसाया घर खराब करना चाहते हो? तब सारिम अपने मामू से कहते हैं कि वो अच्छा इंसान नहीं है, वो अनमोल के लायक नहीं है। सिद्दीकी साहब मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तुम लायक हो मेरी बेटी के? तुम्हें लगता है कि मेरी बेटी तुम्हें माफ कर पाएगी? औरत कभी भी उस शख्स को माफ नहीं करती जो उसके साथ इतना ज्यादा जुल्म करता है, उसके किरदार पर कीचड़ उछालता है। तुमने मेरी बेटी के किरदार पर कीचड़ उछाला था, और वो शानी जिसको तुम बुरा कह रहे हो, उसने मेरी बेटी के अंदर लाख ऐब होने के बावजूद भी मेरी बेटी का हाथ थामा था। और मुझे फख्र है कि मेरी बेटी के लिए मैंने अच्छे शौहर का इंतखाब किया। शानी के साथ मेरी बेटी वापस जाएगी या नहीं, इसका फैसला मैं खुद करूंगा, लेकिन आइंदा के बाद तुम मेरे घर नहीं आओगे, और ये भी फैसला मैं खुद कर चुका हूँ। वरना आपा के साथ जो बचा कुचा रिश्ता है मैं वो भी खत्म कर दूंगा। यहाँ से चले जाओ और आपा को कह देना कि आइंदा के बाद उसका भाई उसके लिए मर चुका है, उसके साथ अब मेरा कोई ताल्लुक नहीं रखा। यह सुनने के बाद सारिम वहां से चला जाता है, जबकि अनमोल अपने कमरे में चली जाती है। वो सिद्दीकी साहब को कोई जवाब भी नहीं देना चाहती। उधर एक बार फिर से सफिया और शरीफ साहब समझाते हैं शानी को कि शानी, औरत बहुत मोहब्बत करती है उस शख्स से जिसके साथ उसका निकाह हो जाता है। अगर तुम चाहो तो अनमोल का दिल जीत सकते हो, उससे बात करो, उसे समझाओ, उसे कॉल करो, हो सकता है कि वो तुम्हारी बात मान ले और घर वापस आ जाए। सिद्दीकी साहब का रवैया तो मुझे ऐसा लगता था कि अब वो कभी भी अनमोल को वापस नहीं भेजेंगे, लेकिन अनमोल तो तुम्हारी बीवी है, उसे अगर तुम प्यार से समझाओगे तो हो सकता है वो तुम्हारी बात मानकर घर वापस आ जाए, और यही तुम दोनों के हक में बेहतर है। शानी अपनी माँ से कहता है मैं गया था अनमोल के पास, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे घर वापस भेज दिया है। तब सफिया उसे कहती है कि वो बहुत पहले की बात है, वक्त बहुत बड़ा मरहम है, जैसे जैसे वक्त गुजरता है औरत के दिल में मर्द के लिए नफरत खत्म हो जाती है, खासतौर पर उस मर्द के लिए जिसके साथ उसका निकाह का रिश्ता होता है, क्योंकि ये बहुत पाक रिश्ता है और इस रिश्ते में बहुत ताकत होती है। जाओ और अनमोल को घर वापस लेकर आओ। अब क्या होगा शानी का अगला कदम? क्या वो वाकई में अनमोल के पास जाकर उससे माफी मांग पाएगा? क्या इस बार जाने के बाद अनमोल भी उसे माफ कर देगी, क्योंकि वो भी शानी के लिए अपने दिल में नरम गोशा पैदा कर चुकी है। सिद्दीकी साहब की बातों के बाद अनमोल को भी अंदाजा हो चुका है कि शानी उसके लिए कितना ज्यादा जरूरी है। हर पल जियो ड्रामा तौबा, जिसका एंड होगा बहुत ही ज्यादा कमाल का। अनमोल जो कि अपना फैसला बदल लेती है, क्योंकि सिद्दीकी साहब भी अब यही चाहते हैं। और अनमोल तो हमेशा की तरह अपने बाप की फर्माबरदार बेटी बनकर वही सब कुछ करेगी जो उसका बाप चाहेगा। पहले भी हमेशा सिद्दीकी ही उसकी जिंदगी के फैसले करता आया है और हमेशा उसने बेहतरीन बाप होने का सबूत दिया, क्योंकि वो हमेशा अनमोल के लिए बेहतरीन ही फैसला करता है। इस बार भी सिद्दीकी साहब को लग रहा है कि शानी सही है, शानी जो कुछ भी कह रहा है वो गलत नहीं है। शानी ने किसी की बातों में आकर, बहकावे में आकर या पैसों के लालच में ये सब कुछ किया था, लेकिन अब वो बिल्कुल बदल चुका है। बहुत मोहब्बत करता है वो अनमोल से, उसके साथ रहना चाहता है, उसके साथ शादी के बाद अपनी जिंदगी को खुशगवार तरीके से गुजारना चाहता है। और यही बात सिद्दीकी साहब अनमोल को भी समझा चुके हैं। अनमोल जो कि अपने बाप की बात मानकर बहुत ज्यादा मुश्किल के साथ शानी को माफ कर देने को तैयार हो जाती है, लेकिन सारिम को ये बात अच्छी नहीं लगी कि अनमोल उस शख्स को कैसे माफ कर सकती है जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की। और फिर वो यही बात करने के लिए अनमोल के पास पहुंच भी जाता है। अनमोल, तुम शानी को माफ कैसे कर सकती हो? तुम उसके साथ घर वापस कैसे
कैसे जा सकती हो? तुम तो कहती थी कि तुम शानी से नफरत करती हो। फिर उसे माफ कर देने का फैसला जरूर शानी ने तुम्हें डराया होगा, धमकाया होगा, इसीलिए तुमने शानी के साथ जाने का फैसला किया है। अनमोल उसे कहती है कि सारिम, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझसे कोई उम्मीद वाबस्ता मत करना। मैं शानी की बीवी हूँ, उसके निगाह में हूँ, और उसके लिए मैं क्या फैसला करती हूँ ये मेरी मर्जी है। तुम्हें इस तरह यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। ना तो ये बात बाबा को अच्छी लगती है और ना ही शानी को, और मैं अपने शोहर के खिलाफ कोई भी अब बात बर्दाश्त नहीं करूंगी। सारिम उसे कहता है कि अनमोल, मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं आज भी तुम्हारा हाथ थामने को तैयार हूँ। अगर तुम शानी को छोड़ दो तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि शानी ने तुम्हें तलाक दे दी है। ये सुनने के बाद अनमोल मुस्कुराती और कहती है कि अब नहीं सारिम, अब तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, और शानी को छोड़ने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती। बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं शानी से। उन दोनों की ये बातें सिद्दीकी साहब भी सुन रहे होते हैं। वो कमरे में आते हैं और गुस्से के साथ सारिम से कहती है कि तुम्हें एक बात समझ नहीं आती। मैंने तुमसे कितनी दफा कहा है कि यहाँ पर मत आया करो। तुम क्यों मेरी बेटियों का पीछा छोड़ नहीं देते? आखिर तुम्हें समझ नहीं आती कि मेरी बेटी अपने घर वापस जाना चाहती है? तुम क्यों उसका बसा बसाया घर खराब करना चाहते हो? तब सारिम अपने मामू से कहते हैं कि वो अच्छा इंसान नहीं है, वो अनमोल के लायक नहीं है। सिद्दीकी साहब मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तुम लायक हो मेरी बेटी के? तुम्हें लगता है कि मेरी बेटी तुम्हें माफ कर पाएगी? औरत कभी भी उस शख्स को माफ नहीं करती जो उसके साथ इतना ज्यादा जुल्म करता है, उसके किरदार पर कीचड़ उछालता है। तुमने मेरी बेटी के किरदार पर कीचड़ उछाला था, और वो शानी जिसको तुम बुरा कह रहे हो, उसने मेरी बेटी के अंदर लाख ऐब होने के बावजूद भी मेरी बेटी का हाथ थामा था। और मुझे फख्र है कि मेरी बेटी के लिए मैंने अच्छे शौहर का इंतखाब किया। शानी के साथ मेरी बेटी वापस जाएगी या नहीं, इसका फैसला मैं खुद करूंगा, लेकिन आइंदा के बाद तुम मेरे घर नहीं आओगे, और ये भी फैसला मैं खुद कर चुका हूँ। वरना आपा के साथ जो बचा कुचा रिश्ता है मैं वो भी खत्म कर दूंगा। यहाँ से चले जाओ और आपा को कह देना कि आइंदा के बाद उसका भाई उसके लिए मर चुका है, उसके साथ अब मेरा कोई ताल्लुक नहीं रखा। ये सुनने के बाद सारिम वहां से चला जाता है, जबकि अनमोल अपने कमरे में चली जाती है। वो सिद्दीकी साहब को कोई जवाब भी नहीं देना चाहती। उधर एक बार फिर से सफिया और शरीफ साहब समझाते हैं शानी को कि शानी, औरत बहुत मोहब्बत करती है उस शख्स से जिसके साथ उसका निकाह हो जाता है। अगर तुम चाहो तो अनमोल का दिल जीत सकते हो, उससे बात करो, उसे समझाओ, उसे कॉल करो। हो सकता है कि वो तुम्हारी बात मान ले और घर वापस आ जाए। सिद्दीकी साहब का रवैया तो मुझे ऐसा लगता था कि अब वो कभी भी अनमोल को वापस नहीं भेजेंगे, लेकिन अनमोल तो तुम्हारी बीवी है, उसे अगर तुम प्यार से समझाओगे तो हो सकता है वो तुम्हारी बात मानकर घर वापस आ जाए, और यही तुम दोनों के हक में बेहतर है। शानी अपनी माँ से कहता है मैं गया था अनमोल के पास, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे घर वापस भेज दिया है। तब सफिया उसे कहती है कि वो बहुत पहले की बात है, वक्त बहुत बड़ा मरहम है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है औरत के दिल में मर्द के लिए नफरत खत्म हो जाती है, खासतौर पर उस मर्द के लिए जिसके साथ उसका निकाह का रिश्ता होता है, क्योंकि ये बहुत पाक रिश्ता है और इस रिश्ते में बहुत ताकत होती है। जाओ और अनमोल को घर वापस लेकर आओ। अब क्या होगा शानी का अगला कदम? क्या वो वाकई में अनमोल के पास जाकर उससे माफी मांग पाएगा? क्या इस बार जाने के बाद अनमोल भी उसे माफ कर देगी, क्योंकि वो भी शानी के लिए अपने दिल में नरम गोशा पैदा कर चुकी है। सिद्दीकी साहब की बातों के बाद अनमोल को भी अंदाजा हो चुका है कि शानी उसके लिए कितना ज्यादा जरूरी है। हर पल जियो ड्रामा तौबा, जिसका एंड होगा बहुत ही ज्यादा कमाल का। अनमोल जो कि अपना फैसला बदल लेती है, क्योंकि सिद्दीकी साहब भी अब यही चाहते हैं, और अनमोल तो हमेशा की तरह अपने बाप की फर्मा बरदार बेटी बनकर वही सब कुछ करेगी जो उसका बाप चाहेगा। पहले भी हमेशा सिद्दीकी ही उसकी जिंदगी के फैसले करता आया है, और हमेशा उसने बेहतरीन बाप होने का सबूत दिया, क्योंकि वो हमेशा अनमोल के लिए बेहतरीन ही फैसला करता है। इस बार भी सिद्दीकी साहब को लग रहा है कि शानी सही है, शानी जो कुछ भी कह रहा है वो गलत नहीं है। शानी ने किसी की बातों में आकर, बहकावे में आकर या पैसों के लालच में ये सब कुछ किया था, लेकिन अब वो बिल्कुल बदल चुका है। बहुत मोहब्बत करता है वो अनमोल से, उसके साथ रहना चाहता है, उसके साथ शादी के बाद अपनी जिंदगी को खुशगवार तरीके से गुजारना चाहता है, और यही बात सिद्दीकी साहब अनमोल को भी समझा चुके हैं। अनमोल जो कि अपने बाप की बात मानकर बहुत ज्यादा मुश्किल के साथ शानी को माफ कर देने को तैयार हो जाती है, लेकिन सारिम को ये बात अच्छी नहीं लगी कि अनमोल उस शख्स को कैसे माफ कर सकती है जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की, और फिर वो यही बात करने के लिए अनमोल के पास पहुंच भी जाता है। अनमोल, तुम शानी को माफ कैसे कर सकती हो? तुम उसके साथ घर वापस कैसे जा सकती हो? तुम तो कहती थी कि तुम शानी से नफरत करती हो। फिर उसे माफ कर देने का फैसला जरूर शानी ने तुम्हें डराया होगा, धमकाया होगा, इसीलिए तुमने शानी के साथ जाने का फैसला किया है। अनमोल उसे कहती है कि सारिम, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझसे कोई उम्मीद वाबस्ता मत करना। मैं शानी की बीवी हूँ, उसके निगाह में हूँ, और उसके लिए मैं क्या फैसला करती हूँ ये मेरी मर्जी है। तुम्हें इस तरह यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। ना तो ये बात बाबा को अच्छी लगती है और ना ही शानी को, और मैं अपने शोहर के खिलाफ कोई भी अब बात बर्दाश्त नहीं करूंगी। सारिम उसे कहता है कि अनमोल, मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं आज भी तुम्हारा हाथ थामने को तैयार हूँ। अगर तुम शानी को छोड़ दो तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि शानी ने तुम्हें तलाक दे दी है। ये सुनने के बाद अनमोल मुस्कुराती और कहती है कि अब नहीं सारिम,
अब तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। और शानी को छोड़ने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती, बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं शानी से। उन दोनों की ये बातें सिद्दीकी साहब भी सुन रहे होते हैं। वो कमरे में आते हैं और गुस्से के साथ सारिम से कहती है कि तुम्हें एक बात समझ नहीं आती। मैंने तुमसे कितनी दफा कहा है कि यहाँ पर मत आया करो। तुम क्यों मेरी बेटियों का पीछा छोड़ नहीं देते? आखिर तुम्हें समझ नहीं आती कि मेरी बेटी अपने घर वापस जाना चाहती है, तुम क्यों उसका बसा बसाया घर खराब करना चाहते हो? तब सारिम अपने मामू से कहते हैं कि वो अच्छा इंसान नहीं है, वो अनमोल के लायक नहीं है। सिद्दीकी साहब मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तुम लायक हो मेरी बेटी के? तुम्हें लगता है कि मेरी बेटी तुम्हें माफ कर पाएगी? औरत कभी भी उस शख्स को माफ नहीं करती जो उसके साथ इतना ज्यादा जुल्म करता है, उसके किरदार पर कीचड़ उछालता है। तुमने मेरी बेटी के किरदार पर कीचड़ उछाला था, और वो शानी जिसको तुम बुरा कह रहे हो, उसने मेरी बेटी के अंदर लाख ऐब होने के बावजूद भी मेरी बेटी का हाथ थामा था। और मुझे फख्र है कि मेरी बेटी के लिए मैंने अच्छे शौहर का इंतखाब किया। शानी के साथ मेरी बेटी वापस जाएगी या नहीं, इसका फैसला मैं खुद करूंगा, लेकिन आइंदा के बाद तुम मेरे घर नहीं आओगे, और ये भी फैसला मैं खुद कर चुका हूँ। वरना आपा के साथ जो बचा कुचा रिश्ता है मैं वो भी खत्म कर दूंगा। यहाँ से चले जाओ और आपा को कह देना कि आइंदा के बाद उसका भाई उसके लिए मर चुका है, उसके साथ अब मेरा कोई ताल्लुक नहीं रखा। ये सुनने के बाद सारिम वहां से चला जाता है, जबकि अनमोल अपने कमरे में चली जाती है। वो सिद्दीकी साहब को कोई जवाब भी नहीं देना चाहती। उधर एक बार फिर से सफिया और शरीफ साहब समझाते हैं शानी को कि शानी, औरत बहुत मोहब्बत करती है उस शख्स से जिसके साथ उसका निकाह हो जाता है। अगर तुम चाहो तो अनमोल का दिल जीत सकते हो, उससे बात करो, उसे समझाओ, उसे कॉल करो। हो सकता है कि वो तुम्हारी बात मान ले और घर वापस आ जाए। सिद्दीकी साहब का रवैया तो मुझे ऐसा लगता था कि अब वो कभी भी अनमोल को वापस नहीं भेजेंगे, लेकिन अनमोल तो तुम्हारी बीवी है, उसे अगर तुम प्यार से समझाओगे तो हो सकता है वो तुम्हारी बात मानकर घर वापस आ जाए, और यही तुम दोनों के हक में बेहतर है। शानी अपनी माँ से कहता है मैं गया था अनमोल के पास, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे घर वापस भेज दिया है। तब सफिया उसे कहती है कि वो बहुत पहले की बात है, वक्त बहुत बड़ा मरहम है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है औरत के दिल में मर्द के लिए नफरत खत्म हो जाती है, खासतौर पर उस मर्द के लिए जिसके साथ उसका निकाह का रिश्ता होता है, क्योंकि ये बहुत पाक रिश्ता है और इस रिश्ते में बहुत ताकत होती है। जाओ और अनमोल को घर वापस लेकर आओ। अब क्या होगा शानी का अगला कदम? क्या वो वाकई में अनमोल के पास जाकर उससे माफी मांग पाएगा? क्या इस बार जाने के बाद अनमोल भी उसे माफ कर देगी, क्योंकि वो भी शानी के लिए अपने दिल में नरम गोशा पैदा कर चुकी है। सिद्दीकी साहब की बातों के बाद अनमोल को भी अंदाजा हो चुका है कि शानी उसके लिए कितना ज्यादा जरूरी है। हर पल जियो ड्रामा तौबा, जिसका एंड होगा बहुत ही ज्यादा कमाल का। अनमोल जो कि अपना फैसला बदल लेती है, क्योंकि सिद्दीकी साहब भी अब यही चाहते हैं, और अनमोल तो हमेशा की तरह अपने बाप की फर्माबरदार बेटी बनकर वही सब कुछ करेगी जो उसका बाप चाहेगा। पहले भी हमेशा सिद्दीकी ही उसकी जिंदगी के फैसले करता आया है, और हमेशा उसने बेहतरीन बाप होने का सबूत दिया, क्योंकि वो हमेशा अनमोल के लिए बेहतरीन ही फैसला करता है। इस बार भी सिद्दीकी साहब को लग रहा है कि शानी सही है, शानी जो कुछ भी कह रहा है वो गलत नहीं है। शानी ने किसी की बातों में आकर, बहकावे में आकर या पैसों के लालच में ये सब कुछ किया था, लेकिन अब वो बिल्कुल बदल चुका है। बहुत मोहब्बत करता है वो अनमोल से, उसके साथ रहना चाहता है, उसके साथ शादी के बाद अपनी जिंदगी को खुशगवार तरीके से गुजारना चाहता है, और यही बात सिद्दीकी साहब अनमोल को भी समझा चुके हैं। अनमोल जो कि अपने बाप की बात मानकर बहुत ज्यादा मुश्किल के साथ शानी को माफ कर देने को तैयार हो जाती है, लेकिन सारिम को ये बात अच्छी नहीं लगी कि अनमोल उस शख्स को कैसे माफ कर सकती है जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की, और फिर वो यही बात करने के लिए अनमोल के पास पहुंच भी जाता है। अनमोल, तुम शानी को माफ कैसे कर सकती हो? तुम उसके साथ घर वापस कैसे जा सकती हो? तुम तो कहती थी कि तुम शानी से नफरत करती हो, फिर उसे माफ कर देने का फैसला जरूर शानी ने तुम्हें डराया होगा, धमकाया होगा, इसीलिए तुमने शानी के साथ जाने का फैसला किया है। अनमोल उसे कहती है कि सारिम, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझसे कोई उम्मीद वाबस्ता मत करना, मैं शानी की बीवी हूँ, उसके निगाह में हूँ, और उसके लिए मैं क्या फैसला करती हूँ ये मेरी मर्जी है। तुम्हें इस तरह यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, ना तो ये बात बाबा को अच्छी लगती है और ना ही शानी को, और मैं अपने शोहर के खिलाफ कोई भी अब बात बर्दाश्त नहीं करूंगी। सारिम मुझे कहता है कि अनमोल, मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं आज भी तुम्हारा हाथ थामने को तैयार हूँ। अगर तुम शानी को छोड़ दो तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि शानी ने तुम्हें तलाक दे दी है। ये सुनने के बाद अनमोल मुस्कुराती और कहती है कि अब नहीं सारिम, अब तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, और शानी को छोड़ने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती, बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं शानी से। उन दोनों की ये बातें सिद्दीकी साहब भी सुन रहे होते हैं। वो कमरे में आते हैं और गुस्से के साथ सारिम से कहती है कि तुम्हें एक बात समझ नहीं आती। मैंने तुमसे कितनी दफा कहा है कि यहाँ पर मत आया करो। तुम क्यों मेरी बेटियों का पीछा छोड़ नहीं देते? आखिर तुम्हें समझ नहीं आती कि मेरी बेटी अपने घर वापस जाना चाहती है, तुम क्यों उसका बसा बसाया घर खराब करना चाहते हो? तब सारिम अपने मामू से कहते हैं कि वो अच्छा इंसान नहीं है, वो अनमोल के लायक नहीं है। सिद्दीकी साहब मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तुम लायक हो मेरी बेटी के? तुम्हें लगता है कि मेरी बेटी तुम्हें माफ कर पाएगी? औरत कभी भी उस शख्स को माफ नहीं करती जो उसके साथ इतना ज्यादा जुल्म करता है, उसके किरदार पर कीचड़ उछालता है। तुमने मेरी बेटी के किरदार पर कीचड़ उछाला था, और वो शानी
جس کو تم برا کہہ رہے ہو اس نے میری بیٹی کے اندر لاکھ عیب ہونے کے باوجود بھی میری بیٹی کا ہاتھ تھاما تھا، اور مجھے فخر ہے کہ میری بیٹی کے لیے میں نے اچھے شوہر کا انتخاب کیا۔ شانی کے ساتھ میری بیٹی واپس جائے گی یا نہیں اس کا فیصلہ میں خود کروں گا، لیکن آئندہ کے بعد تم میرے گھر نہیں آؤ گے، اور یہ بھی فیصلہ میں خود کر چکا ہوں، ورنہ آپا کے ساتھ جو بچا کچا رشتہ ہے میں وہ بھی ختم کر دوں گا۔ یہاں سے چلے جاؤ اور آپا کو کہہ دینا کہ آئندہ کے بعد اس کا بھائی اس کے لیے مر چکا ہے، اس کے ساتھ اب میرا کوئی تعلق نہیں رکھا۔ یہ سننے کے بعد سارم وہاں سے چلا جاتا ہے، جبکہ انمول اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ وہ صدیقی صاحب کو کوئی جواب بھی نہیں دینا چاہتی۔ ادھر ایک بار پھر سے صفیہ اور شریف صاحب سمجھاتے ہیں شانی کو کہ شانی، عورت بہت محبت کرتی ہے اس شخص سے جس کے ساتھ اس کا نکاح ہو جاتا ہے۔ اگر تم چاہو تو انمول کا دل جیت سکتے ہو، اس سے بات کرو، اسے سمجھاؤ، اسے کال کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری بات مان لے اور گھر واپس آ جائے۔ صدیقی صاحب کا رویہ تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ اب وہ کبھی بھی انمول کو واپس نہیں بھیجیں گے، لیکن انمول تو تمہاری بیوی ہے، اسے اگر تم پیار سے سمجھاؤ گے تو ہو سکتا ہے وہ تمہاری بات مان کر گھر واپس آ جائے، اور یہی تم دونوں کے حق میں بہتر ہے۔ شانی اپنی ماں سے کہتا ہے میں گیا تھا انمول کے پاس، لیکن اس نے میری ایک نہیں سنی اور مجھے گھر واپس بھیج دیا ہے۔ تب صفیہ اسے کہتی ہے کہ وہ بہت پہلے کی بات ہے، وقت بہت بڑا مرہم ہے، جیسے جیسے وقت گزرتا ہے عورت کے دل میں مرد کے لیے نفرت ختم ہو جاتی ہے، خاص طور پر اس مرد کے لیے جس کے ساتھ اس کا نکاح کا رشتہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ بہت پاک رشتہ ہے اور اس رشتے میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ جاؤ اور انمول کو گھر واپس لے کر آؤ۔ اب کیا ہوگا شانی کا اگلا قدم؟ کیا وہ واقعی میں انمول کے پاس جا کر اس سے معافی مانگ پائے گا؟ کیا اس بار جانے کے بعد انمول بھی اسے معاف کر دے گی، کیونکہ وہ بھی شانی کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ پیدا کر چکی ہے۔ صدیقی صاحب کی باتوں کے بعد انمول کو بھی اندازہ ہو چکا ہے کہ شانی اس کے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے۔ ہر پل جیو ڈرامہ توبہ، جس کا اینڈ ہوگا بہت ہی زیادہ کمال کا۔ انمول جو کہ اپنا فیصلہ بدل لیتی ہے، کیونکہ صدیقی صاحب بھی اب یہی چاہتے ہیں، اور انمول تو ہمیشہ کی طرح اپنے باپ کی فرما بردار بیٹی بن کر وہی سب کچھ کرے گی جو اس کا باپ چاہے گا۔ پہلے بھی ہمیشہ صدیقی ہی اس کی زندگی کے فیصلے کرتا آیا ہے، اور ہمیشہ اس نے بہترین باپ ہونے کا ثبوت دیا، کیونکہ وہ ہمیشہ انمول کے لیے بہترین ہی فیصلہ کرتا ہے۔ اس بار بھی صدیقی صاحب کو لگ رہا ہے کہ شانی صحیح ہے، شانی جو کچھ بھی کہہ رہا ہے وہ غلط نہیں ہے۔ شانی نے کسی کی باتوں میں آ کر، بہکاوے میں آ کر یا پیسوں کے لالچ میں یہ سب کچھ کیا تھا، لیکن اب وہ بالکل بدل چکا ہے۔ بہت محبت کرتا ہے وہ انمول سے، اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ شادی کے بعد اپنی زندگی کو خوشگوار طریقے سے گزارنا چاہتا ہے، اور یہی بات صدیقی صاحب انمول کو بھی سمجھا چکے ہیں۔ انمول جو کہ اپنے باپ کی بات مان کر بہت زیادہ مشکل کے ساتھ شانی کو معاف کر دینے کو تیار ہو جاتی ہے، لیکن سارم کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ انمول اس شخص کو کیسے معاف کر سکتی ہے جس نے اس کی زندگی برباد کی، اور پھر وہ یہی بات کرنے کے لیے انمول کے پاس پہنچ بھی جاتا ہے۔ انمول، تم شانی کو معاف کیسے کر سکتی ہو؟ تم اس کے ساتھ گھر واپس کیسے جا سکتی ہو؟ تم تو کہتی تھی کہ تم شانی سے نفرت کرتی ہو، پھر اسے معاف کر دینے کا فیصلہ ضرور شانی نے تمہیں ڈرایا ہوگا، دھمکایا ہوگا، اسی لیے تم نے شانی کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ انمول اسے کہتی ہے کہ سارم، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ مجھ سے کوئی امید وابستہ مت کرنا، میں شانی کی بیوی ہوں، اس کے نکاح میں ہوں، اور اس کے لیے میں کیا فیصلہ کرتی ہوں یہ میری مرضی ہے، تمہیں اس طرح یہاں پر نہیں آنا چاہیے تھا، نہ تو یہ بات بابا کو اچھی لگتی ہے اور نہ ہی شانی کو، اور میں اپنے شوہر کے خلاف کوئی بھی اب بات برداشت نہیں کروں گی۔ سارم اسے کہتا ہے کہ انمول، میں آج بھی تم سے محبت کرتا ہوں، میں آج بھی تمہارا ہاتھ تھامنے کو تیار ہوں، اگر تم شانی کو چھوڑ دو تو مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ شانی نے تمہیں طلاق دے دی ہے۔ یہ سننے کے بعد انمول مسکراتی اور کہتی ہے کہ اب نہیں سارم، اب تم چاہے کچھ بھی کر لو، میں تم سے شادی نہیں کروں، اور شانی کو چھوڑنے کے بارے میں تو میں سوچ بھی نہیں سکتی، بہت محبت کرتی ہوں میں شانی سے۔ ان دونوں کی یہ باتیں صدیقی صاحب بھی سن رہے ہوتے ہیں۔ وہ کمرے میں آتے ہیں اور غصے کے ساتھ سارم سے کہتے ہیں کہ تمہیں ایک بات سمجھ نہیں آتی، میں نے تم سے کتنی دفعہ کہا ہے کہ یہاں پر مت آیا کرو، تم کیوں میری بیٹیوں کا پیچھا چھوڑ نہیں دیتے؟ آخر تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ میری بیٹی اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہے، تم کیوں اس کا بسا بسایا گھر خراب کرنا چاہتے ہو؟ تب سارم اپنے ماموں سے کہتے ہیں کہ وہ اچھا انسان نہیں ہے، وہ انمول کے لائق نہیں ہے۔ صدیقی صاحب مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم لائق ہو میری بیٹی کے؟ تمہیں لگتا ہے کہ میری بیٹی تمہیں معاف کر پائے گی؟ عورت کبھی بھی اس شخص کو معاف نہیں کرتی جو اس کے ساتھ اتنا زیادہ ظلم کرتا ہے، اس کے کردار پر کیچڑ اچھالتا ہے۔ تم نے میری بیٹی کے کردار پر کیچڑ اچھالا تھا، اور وہ شانی جس کو تم برا کہہ رہے ہو اس نے میری بیٹی کے اندر لاکھ عیب ہونے کے باوجود بھی میری بیٹی کا ہاتھ تھاما تھا، اور مجھے فخر ہے کہ میری بیٹی کے لیے میں نے اچھے شوہر کا انتخاب کیا۔ شانی کے ساتھ میری بیٹی واپس جائے گی یا نہیں اس کا فیصلہ میں خود کروں گا، لیکن آئندہ کے بعد تم میرے گھر نہیں آؤ گے، اور یہ بھی فیصلہ میں خود کر چکا ہوں، ورنہ آپا کے ساتھ جو بچا کچا رشتہ ہے میں وہ بھی ختم کر دوں گا۔ یہاں سے چلے جاؤ اور آپا کو کہہ دینا کہ آئندہ کے بعد اس کا بھائی اس کے لیے مر چکا ہے، اس کے ساتھ اب میرا کوئی تعلق نہیں رکھا۔ یہ سننے کے بعد سارم وہاں سے چلا جاتا ہے، جبکہ انمول اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ وہ صدیقی صاحب کو کوئی جواب بھی نہیں دینا چاہتی۔ ادھر ایک بار پھر سے صفیہ اور شریف صاحب سمجھاتے ہیں شانی کو کہ شانی، عورت بہت محبت کرتی ہے اس شخص سے جس کے ساتھ اس کا نکاح ہو جاتا ہے۔ اگر تم چاہو تو انمول کا دل جیت سکتے ہو، اس سے بات کرو، اسے سمجھاؤ، اسے کال کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری بات مان لے اور گھر واپس آ جائے۔ صدیقی صاحب کا رویہ تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ اب وہ کبھی بھی انمول کو واپس نہیں بھیجیں گے، لیکن انمول تو تمہاری بیوی ہے، اسے اگر تم پیار سے سمجھاؤ گے تو ہو سکتا ہے وہ تمہاری بات مان کر گھر واپس آ جائے، اور یہی تم دونوں کے حق میں بہتر ہے۔ شانی اپنی ماں سے کہتا ہے میں گیا تھا انمول کے پاس، لیکن اس نے میری ایک نہیں سنی اور مجھے گھر واپس بھیج دیا ہے۔ تب صفیہ اسے کہتی ہے کہ وہ بہت پہلے کی بات ہے،
وقت بہت بڑا مرہم ہے، جیسے جیسے وقت گزرتا ہے عورت کے دل میں مرد کے لیے نفرت ختم ہو جاتی ہے، خاص طور پر اس مرد کے لیے جس کے ساتھ اس کا نکاح کا رشتہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ بہت پاک رشتہ ہے اور اس رشتے میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ جاؤ اور انمول کو گھر واپس لے کر آؤ۔ اب کیا ہوگا شانی کا اگلا قدم؟ کیا وہ واقعی میں انمول کے پاس جا کر اس سے معافی مانگ پائے گا؟ کیا اس بار جانے کے بعد انمول بھی اسے معاف کر دے گی، کیونکہ وہ بھی شانی کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ پیدا کر چکی ہے۔ صدیقی صاحب کی باتوں کے بعد انمول کو بھی اندازہ ہو چکا ہے کہ شانی اس کے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے۔ ہر پل جیو ڈرامہ توبہ، جس کا اینڈ ہوگا بہت ہی زیادہ کمال کا۔ انمول جو کہ اپنا فیصلہ بدل لیتی ہے، کیونکہ صدیقی صاحب بھی اب یہی چاہتے ہیں، اور انمول تو ہمیشہ کی طرح اپنے باپ کی فرما بردار بیٹی بن کر وہی سب کچھ کرے گی جو اس کا باپ چاہے گا۔ پہلے بھی ہمیشہ صدیقی ہی اس کی زندگی کے فیصلے کرتا آیا ہے، اور ہمیشہ اس نے بہترین باپ ہونے کا ثبوت دیا، کیونکہ وہ ہمیشہ انمول کے لیے بہترین ہی فیصلہ کرتا ہے۔ اس بار بھی صدیقی صاحب کو لگ رہا ہے کہ شانی صحیح ہے، شانی جو کچھ بھی کہہ رہا ہے وہ غلط نہیں ہے۔ شانی نے کسی کی باتوں میں آ کر، بہکاوے میں آ کر یا پیسوں کے لالچ میں یہ سب کچھ کیا تھا، لیکن اب وہ بالکل بدل چکا ہے۔ بہت محبت کرتا ہے وہ انمول سے، اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ شادی کے بعد اپنی زندگی کو خوشگوار طریقے سے گزارنا چاہتا ہے، اور یہی بات صدیقی صاحب انمول کو بھی سمجھا چکے ہیں۔ انمول جو کہ اپنے باپ کی بات مان کر بہت زیادہ مشکل کے ساتھ شانی کو معاف کر دینے کو تیار ہو جاتی ہے، لیکن سارم کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ انمول اس شخص کو کیسے معاف کر سکتی ہے جس نے اس کی زندگی برباد کی، اور پھر وہ یہی بات کرنے کے لیے انمول کے پاس پہنچ بھی جاتا ہے۔ انمول، تم شانی کو معاف کیسے کر سکتی ہو؟ تم اس کے ساتھ گھر واپس کیسے جا سکتی ہو؟ تم تو کہتی تھی کہ تم شانی سے نفرت کرتی ہو، پھر اسے معاف کر دینے کا فیصلہ ضرور شانی نے تمہیں ڈرایا ہوگا، دھمکایا ہوگا، اسی لیے تم نے شانی کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ انمول اسے کہتی ہے کہ سارم، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ مجھ سے کوئی امید وابستہ مت کرنا، میں شانی کی بیوی ہوں، اس کے نکاح میں ہوں، اور اس کے لیے میں کیا فیصلہ کرتی ہوں یہ میری مرضی ہے، تمہیں اس طرح یہاں پر نہیں آنا چاہیے تھا۔ نہ تو یہ بات بابا کو اچھی لگتی ہے اور نہ ہی شانی کو، اور میں اپنے شوہر کے خلاف کوئی بھی اب بات برداشت نہیں کروں گی۔ سارم اسے کہتا ہے کہ انمول، میں آج بھی تم سے محبت کرتا ہوں، میں آج بھی تمہارا ہاتھ تھامنے کو تیار ہوں، اگر تم شانی کو چھوڑ دو تو مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ شانی نے تمہیں طلاق دے دی ہے۔ یہ سننے کے بعد انمول مسکراتی اور کہتی ہے کہ اب نہیں سارم، اب تم چاہے کچھ بھی کر لو، میں تم سے شادی نہیں کروں، اور شانی کو چھوڑنے کے بارے میں تو میں سوچ بھی نہیں سکتی، بہت محبت کرتی ہوں میں شانی سے۔ ان دونوں کی یہ باتیں صدیقی صاحب بھی سن رہے ہوتے ہیں۔ وہ کمرے میں آتے ہیں اور غصے کے ساتھ سارم سے کہتی ہے کہ تمہیں ایک بات سمجھ نہیں آتی، میں نے تم سے کتنی دفعہ کہا ہے کہ یہاں پر مت آیا کرو، تم کیوں میری بیٹیوں کا پیچھا چھوڑ نہیں دیتے؟ آخر تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ میری بیٹی اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہے، تم کیوں اس کا بسا بسایا گھر خراب کرنا چاہتے ہو؟ تب سارم اپنے ماموں سے کہتے ہیں کہ وہ اچھا انسان نہیں ہے، وہ انمول کے لائق نہیں ہے۔ صدیقی صاحب مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم لائق ہو میری بیٹی کے؟ تمہیں لگتا ہے کہ میری بیٹی تمہیں معاف کر پائے گی؟ عورت کبھی بھی اس شخص کو معاف نہیں کرتی جو اس کے ساتھ اتنا زیادہ ظلم کرتا ہے، اس کے کردار پر کیچڑ اچھالتا ہے۔ تم نے میری بیٹی کے کردار پر کیچڑ اچھالا تھا، اور وہ شانی جس کو تم برا کہہ رہے ہو، اس نے میری بیٹی کے اندر لاکھ عیب ہونے کے باوجود بھی میری بیٹی کا ہاتھ تھاما تھا، اور مجھے فخر ہے کہ میری بیٹی کے لیے میں نے اچھے شوہر کا انتخاب کیا۔ شانی کے ساتھ میری بیٹی واپس جائے گی یا نہیں اس کا فیصلہ میں خود کروں گا، لیکن آئندہ کے بعد تم میرے گھر نہیں آؤ گے، اور یہ بھی فیصلہ میں خود کر چکا ہوں، ورنہ آپا کے ساتھ جو بچا کچا رشتہ ہے میں وہ بھی ختم کر دوں گا۔ یہاں سے چلے جاؤ، اور آپا کو کہہ دینا کہ آئندہ کے بعد اس کا بھائی اس کے لیے مر چکا ہے، اس کے ساتھ اب میرا کوئی تعلق نہیں رکھا۔ یہ سننے کے بعد سارم وہاں سے چلا جاتا ہے، جبکہ انمول اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ وہ صدیقی صاحب کو کوئی جواب بھی نہیں دینا چاہتی۔ ادھر ایک بار پھر سے صفیہ اور شریف صاحب سمجھاتے ہیں شانی کو کہ شانی، عورت بہت محبت کرتی ہے اس شخص سے جس کے ساتھ اس کا نکاح ہو جاتا ہے، اگر تم چاہو تو انمول کا دل جیت سکتے ہو، اس سے بات کرو، اسے سمجھاؤ، اسے کال کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری بات مان لے اور گھر واپس آ جائے۔ صدیقی صاحب کا رویہ تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ اب وہ کبھی بھی انمول کو واپس نہیں بھیجیں گے، لیکن انمول تو تمہاری بیوی ہے، اسے اگر تم پیار سے سمجھاؤ گے تو ہو سکتا ہے وہ تمہاری بات مان کر گھر واپس آ جائے، اور یہی تم دونوں کے حق میں بہتر ہے۔ شانی اپنی ماں سے کہتا ہے میں گیا تھا انمول کے پاس، لیکن اس نے میری ایک نہیں سنی اور مجھے گھر واپس بھیج دیا ہے۔ تب صفیہ اسے کہتی ہے کہ وہ بہت پہلے کی بات ہے، وقت بہت بڑا مرہم ہے، جیسے جیسے وقت گزرتا ہے عورت کے دل میں مرد کے لیے نفرت ختم ہو جاتی ہے، خاص طور پر اس مرد کے لیے جس کے ساتھ اس کا نکاح کا رشتہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ بہت پاک رشتہ ہے اور اس رشتے میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ جاؤ اور انمول کو گھر واپس لے کر آؤ۔ اب کیا ہوگا شانی کا اگلا قدم؟ کیا وہ واقعی میں انمول کے پاس جا کر اس سے معافی مانگ پائے گا؟ کیا اس بار جانے کے بعد انمول بھی اسے معاف کر دے گی، کیونکہ وہ بھی شانی کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ پیدا کر چکی ہے۔ صدیقی صاحب کی باتوں کے بعد انمول کو بھی اندازہ ہو چکا ہے کہ شانی اس کے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے۔ ہر پل جیو ڈرامہ توبہ، جس کا اینڈ ہوگا بہت ہی زیادہ کمال کا۔ انمول جو کہ اپنا فیصلہ بدل لیتی ہے، کیونکہ صدیقی صاحب بھی اب یہی چاہتے ہیں، اور انمول تو ہمیشہ کی طرح اپنے باپ کی فرما بردار بیٹی بن کر وہی سب کچھ کرے گی جو اس کا باپ چاہے گا۔ پہلے بھی ہمیشہ صدیقی ہی اس کی زندگی کے فیصلے کرتا آیا ہے، اور ہمیشہ اس نے بہترین باپ ہونے کا ثبوت دیا، کیونکہ وہ ہمیشہ انمول کے لیے بہترین ہی فیصلہ کرتا ہے۔ اس بار بھی صدیقی صاحب کو لگ رہا ہے کہ شانی صحیح ہے، شانی جو کچھ بھی کہہ رہا ہے وہ غلط نہیں ہے۔ شانی نے کسی کی باتوں میں آ کر، بہکاوے میں
आकर या पैसों के लालच में ये सब कुछ किया था, लेकिन अब वो बिल्कुल बदल चुका है। बहुत मोहब्बत करता है वो अनमोल से, उसके साथ रहना चाहता है, उसके साथ शादी के बाद अपनी जिंदगी को खुशगवार तरीके से गुजारना चाहता है। और यही बात सिद्दीकी साहब अनमोल को भी समझा चुके हैं। अनमोल जो कि अपने बाप की बात मानकर बहुत ज्यादा मुश्किल के साथ शानी को माफ कर देने को तैयार हो जाती है, लेकिन सारिम को ये बात अच्छी नहीं लगी कि अनमोल उस शख्स को कैसे माफ कर सकती है जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की। और फिर वो यही बात करने के लिए अनमोल के पास पहुंच भी जाता है। अनमोल, तुम शानी को माफ कैसे कर सकती हो? तुम उसके साथ घर वापस कैसे जा सकती हो? तुम तो कहती थी कि तुम शानी से नफरत करती हो, फिर उसे माफ कर देने का फैसला जरूर शानी ने तुम्हें डराया होगा, धमकाया होगा, इसीलिए तुमने शानी के साथ जाने का फैसला किया है। अनमोल उसे कहती है कि सारिम, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझसे कोई उम्मीद वाबस्ता मत करना। मैं शानी की बीवी हूँ, उसके निगाह में हूँ, और उसके लिए मैं क्या फैसला करती हूँ ये मेरी मर्जी है। तुम्हें इस तरह यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। ना तो ये बात बाबा को अच्छी लगती है और ना ही शानी को, और मैं अपने शोहर के खिलाफ कोई भी अब बात बर्दाश्त नहीं करूंगी। सारिम उसे कहता है कि अनमोल, मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं आज भी तुम्हारा हाथ थामने को तैयार हूँ। अगर तुम शानी को छोड़ दो तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि शानी ने तुम्हें तलाक दे दी है। ये सुनने के बाद अनमोल मुस्कुराती है और कहती है कि अब नहीं सारिम, अब तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, और शानी को छोड़ने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती। बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं शानी से। उन दोनों की ये बातें सिद्दीकी साहब भी सुन रहे होते हैं। वो कमरे में आते हैं और गुस्से के साथ सारिम से कहती है कि तुम्हें एक बात समझ नहीं आती। मैंने तुमसे कितनी दफा कहा है कि यहाँ पर मत आया करो। तुम क्यों मेरी बेटियों का पीछा छोड़ नहीं देते? आखिर तुम्हें समझ नहीं आती कि मेरी बेटी अपने घर वापस जाना चाहती है? तुम क्यों उसका बसा बसाया घर खराब करना चाहते हो? तब सारिम अपने मामू से कहते हैं कि वो अच्छा इंसान नहीं है, वो अनमोल के लायक नहीं है। सिद्दीकी साहब मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तुम लायक हो मेरी बेटी के? तुम्हें लगता है कि मेरी बेटी तुम्हें माफ कर पाएगी? औरत कभी भी उस शख्स को माफ नहीं करती जो उसके साथ इतना ज्यादा जुल्म करता है, उसके किरदार पर कीचड़ उछालता है। तुमने मेरी बेटी के किरदार पर कीचड़ उछाला था, और वो शानी जिसको तुम बुरा कह रहे हो, उसने मेरी बेटी के अंदर लाख ऐब होने के बावजूद भी मेरी बेटी का हाथ थामा था। और मुझे फख्र है कि मेरी बेटी के लिए मैंने अच्छे शौहर का इंतखाब किया। शानी के साथ मेरी बेटी वापस जाएगी या नहीं, इसका फैसला मैं खुद करूंगा, लेकिन आइंदा के बाद तुम मेरे घर नहीं आओगे, और ये भी फैसला मैं खुद कर चुका हूँ। वरना आपा के साथ जो बचा खुचा रिश्ता है मैं वो भी खत्म कर दूंगा। यहाँ से चले जाओ और आपा को कह देना कि आइंदा के बाद उसका भाई उसके लिए मर चुका है, उसके साथ अब मेरा कोई ताल्लुक नहीं रखा। ये सुनने के बाद सारिम वहां से चला जाता है, जबकि अनमोल अपने कमरे में चली जाती है। वो सिद्दीकी साहब को कोई जवाब भी नहीं देना चाहती। उधर एक बार फिर से सफिया और शरीफ साहब समझाते हैं शानी को कि शानी, औरत बहुत मोहब्बत करती है उस शख्स से जिसके साथ उसका निकाह हो जाता है। अगर तुम चाहो तो अनमोल का दिल जीत सकते हो, उससे बात करो, उसे समझाओ, उसे कॉल करो, हो सकता है कि वो तुम्हारी बात मान ले और घर वापस आ जाए। सिद्दीकी साहब का रवैया तो मुझे ऐसा लगता था कि अब वो कभी भी अनमोल को वापस नहीं भेजेंगे, लेकिन अनमोल तो तुम्हारी बीवी है, उसे अगर तुम प्यार से समझाओगे तो हो सकता है वो तुम्हारी बात मानकर घर वापस आ जाए, और यही तुम दोनों के हक में बेहतर है। शानी अपनी माँ से कहता है मैं गया था अनमोल के पास, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे घर वापस भेज दिया है। तब सफिया उसे कहती है कि वो बहुत पहले की बात है, वक्त बहुत बड़ा मरहम है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है औरत के दिल में मर्द के लिए नफरत खत्म हो जाती है, खासतौर पर उस मर्द के लिए जिसके साथ उसका निकाह का रिश्ता होता है, क्योंकि ये बहुत पाक रिश्ता है और इस रिश्ते में बहुत ताकत होती है। जाओ और अनमोल को घर वापस लेकर आओ। अब क्या होगा शानी का अगला कदम? क्या वो वाकई में अनमोल के पास जाकर उससे माफी मांग पाएगा? क्या इस बार जाने के बाद अनमोल भी उसे माफ कर देगी, क्योंकि वो भी शानी के लिए अपने दिल में नरम गोशा पैदा कर चुकी है। सिद्दीकी साहब की बातों के बाद अनमोल को भी अंदाजा हो चुका है कि शानी उसके लिए कितना ज्यादा जरूरी है। हर पल जियो ड्रामा तौबा, जिसका एंड होगा बहुत ही ज्यादा कमाल का। अनमोल जो कि अपना फैसला बदल लेती है, क्योंकि सिद्दीकी साहब भी अब यही चाहते हैं, और अनमोल तो हमेशा की तरह अपने बाप की फर्मा बरदार बेटी बनकर वही सब कुछ करेगी जो उसका बाप चाहेगा। पहले भी हमेशा सिद्दीकी ही उसकी जिंदगी के फैसले करता आया है, और हमेशा उसने बेहतरीन बाप होने का सबूत दिया, क्योंकि वो हमेशा अनमोल के लिए बेहतरीन ही फैसला करता है। इस बार भी सिद्दीकी साहब को लग रहा है कि शानी सही है, शानी जो कुछ भी कह रहा है वो गलत नहीं है। शानी ने किसी की बातों में आकर, बहकावे में आकर या पैसों के लालच में ये सब कुछ किया था, लेकिन अब वो बिल्कुल बदल चुका है। बहुत मोहब्बत करता है वो अनमोल से, उसके साथ रहना चाहता है, उसके साथ शादी के बाद अपनी जिंदगी को खुशगवार तरीके से गुजारना चाहता है। और यही बात सिद्दीकी साहब अनमोल को भी समझा चुके हैं। अनमोल जो कि अपने बाप की बात मानकर बहुत ज्यादा मुश्किल के साथ शानी को माफ कर देने को तैयार हो जाती है, लेकिन सारिम को ये बात अच्छी नहीं लगी कि अनमोल उस शख्स को कैसे माफ कर सकती है जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की। और फिर वो यही बात करने के लिए अनमोल के पास पहुंच भी जाता है। अनमोल, तुम शानी को माफ कैसे कर सकती हो? तुम उसके साथ घर वापस कैसे जा सकती हो? तुम तो कहती थी कि तुम शानी से नफरत करती हो, फिर उसे माफ कर देने का फैसला जरूर शानी ने तुम्हें डराया होगा, धमकाया होगा, इसीलिए तुमने शानी के साथ जाने का फैसला किया है। अनमोल उसे कहती है कि सारिम, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझसे कोई उम्मीद वाबस्ता मत करना। मैं शानी की बीवी हूँ, उसके निगाह में हूँ, और उसके लिए मैं क्या फैसला करती हूँ ये मेरी मर्जी है। तुम्हें इस तरह यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। ना तो ये बात बाबा को अच्छी लगती है और ना ही शानी को, और मैं अपने शोहर के खिलाफ कोई भी अब बात बर्दाश्त नहीं करूंगी। सारिम उसे कहता है कि अनमोल, मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं आज भी तुम्हारा हाथ थामने को
तैयार हूँ। अगर तुम शानी को छोड़ दो तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि शानी ने तुम्हें तलाक दे दी है। ये सुनने के बाद अनमोल मुस्कुराती और कहती है कि अब नहीं सारिम, अब तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। और शानी को छोड़ने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती, बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं शानी से। उन दोनों की ये बातें सिद्दीकी साहब भी सुन रहे होते हैं। वो कमरे में आते हैं और गुस्से के साथ सारिम से कहती है कि तुम्हें एक बात समझ नहीं आती, मैंने तुमसे कितनी दफा कहा है कि यहाँ पर मत आया करो, तुम क्यों मेरी बेटियों का पीछा छोड़ नहीं देते? आखिर तुम्हें समझ नहीं आती कि मेरी बेटी अपने घर वापस जाना चाहती है, तुम क्यों उसका बसा बसाया घर खराब करना चाहते हो? तब सारिम अपने मामू से कहते हैं कि वो अच्छा इंसान नहीं है, वो अनमोल के लायक नहीं है। सिद्दीकी साहब मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तुम लायक हो मेरी बेटी के? तुम्हें लगता है कि मेरी बेटी तुम्हें माफ कर पाएगी? औरत कभी भी उस शख्स को माफ नहीं करती जो उसके साथ इतना ज्यादा जुल्म करता है, उसके किरदार पर कीचड़ उछालता है। तुमने मेरी बेटी के किरदार पर कीचड़ उछाला था, और वो शानी जिसको तुम बुरा कह रहे हो, उसने मेरी बेटी के अंदर लाख ऐब होने के बावजूद भी मेरी बेटी का हाथ थामा था। और मुझे फख्र है कि मेरी बेटी के लिए मैंने अच्छे शौहर का इंतखाब किया। शानी के साथ मेरी बेटी वापस जाएगी या नहीं, इसका फैसला मैं खुद करूंगा, लेकिन आइंदा के बाद तुम मेरे घर नहीं आओगे, और ये भी फैसला मैं खुद कर चुका हूँ। वरना आपा के साथ जो बचा कुचा रिश्ता है मैं वो भी खत्म कर दूंगा। यहाँ से चले जाओ और आपा को कह देना कि आइंदा के बाद उसका भाई उसके लिए मर चुका है, उसके साथ अब मेरा कोई ताल्लुक नहीं रखा। यह सुनने के बाद सारिम वहां से चला जाता है, जबकि अनमोल अपने कमरे में चली जाती है। वो सिद्दीकी साहब को कोई जवाब भी नहीं देना चाहती। उधर एक बार फिर से सफिया और शरीफ साहब समझाते हैं शानी को कि शानी, औरत बहुत मोहब्बत करती है उस शख्स से जिसके साथ उसका निकाह हो जाता है। अगर तुम चाहो तो अनमोल का दिल जीत सकते हो, उससे बात करो, उसे समझाओ, उसे कॉल करो, हो सकता है कि वो तुम्हारी बात मान ले और घर वापस आ जाए। सिद्दीकी साहब का रवैया तो मुझे ऐसा लगता था कि अब वो कभी भी अनमोल को वापस नहीं भेजेंगे, लेकिन अनमोल तो तुम्हारी बीवी है, उसे अगर तुम प्यार से समझाओगे तो हो सकता है वो तुम्हारी बात मानकर घर वापस आ जाए, और यही तुम दोनों के हक में बेहतर है। शानी अपनी माँ से कहता है मैं गया था अनमोल के पास, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे घर वापस भेज दिया है। तब सफिया उसे कहती है कि वो बहुत पहले की बात है, वक्त बहुत बड़ा मरहम है, जैसे जैसे वक्त गुजरता है औरत के दिल में मर्द के लिए नफरत खत्म हो जाती है, खासतौर पर उस मर्द के लिए जिसके साथ उसका निकाह का रिश्ता होता है, क्योंकि ये बहुत पाक रिश्ता है और इस रिश्ते में बहुत ताकत होती है। जाओ और अनमोल को घर वापस लेकर आओ। अब क्या होगा शानी का अगला कदम? क्या वो वाकई में अनमोल के पास जाकर उससे माफी मांग पाएगा? क्या इस बार जाने के बाद अनमोल भी उसे माफ कर देगी, क्योंकि वो भी शानी के लिए अपने दिल में नरम गोशा पैदा कर चुकी है। सिद्दीकी साहब की बातों के बाद अनमोल को भी अंदाजा हो चुका है कि शानी उसके लिए कितना ज्यादा जरूरी है। हर पल जियो ड्रामा तौबा, जिसका एंड होगा बहुत ही ज्यादा कमाल का। अनमोल जो कि अपना फैसला बदल लेती है, क्योंकि सिद्दीकी साहब भी अब यही चाहते हैं, और अनमोल तो हमेशा की तरह अपने बाप की फर्माबरदार बेटी बनकर वही सब कुछ करेगी जो उसका बाप चाहेगा। पहले भी हमेशा सिद्दीकी ही उसकी जिंदगी के फैसले करता आया है, और हमेशा उसने बेहतरीन बाप होने का सबूत दिया, क्योंकि वो हमेशा अनमोल के लिए बेहतरीन ही फैसला करता है। इस बार भी सिद्दीकी साहब को लग रहा है कि शानी सही है, शानी जो कुछ भी कह रहा है वो गलत नहीं है। शानी ने किसी की बातों में आकर, बहकावे में आकर या पैसों के लालच में ये सब कुछ किया था, लेकिन अब वो बिल्कुल बदल चुका है। बहुत मोहब्बत करता है वो अनमोल से, उसके साथ रहना चाहता है, उसके साथ शादी के बाद अपनी जिंदगी को खुशगवार तरीके से गुजारना चाहता है, और यही बात सिद्दीकी साहब अनमोल को भी समझा चुके हैं। अनमोल जो कि अपने बाप की बात मानकर बहुत ज्यादा मुश्किल के साथ शानी को माफ कर देने को तैयार हो जाती है, लेकिन सारिम को ये बात अच्छी नहीं लगी कि अनमोल उस शख्स को कैसे माफ कर सकती है जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की, और फिर वो यही बात करने के लिए अनमोल के पास पहुंच भी जाता है। अनमोल, तुम शानी को माफ कैसे कर सकती हो? तुम उसके साथ घर वापस कैसे जा सकती हो? तुम तो कहती थी कि तुम शानी से नफरत करती हो, फिर उसे माफ कर देने का फैसला जरूर शानी ने तुम्हें डराया होगा, धमकाया होगा, इसीलिए तुमने शानी के साथ जाने का फैसला किया है। अनमोल उसे कहती है कि सारिम, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझसे कोई उम्मीद वाबस्ता मत करना, मैं शानी की बीवी हूँ, उसके निगाह में हूँ, और उसके लिए मैं क्या फैसला करती हूँ ये मेरी मर्जी है। तुम्हें इस तरह यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, ना तो ये बात बाबा को अच्छी लगती है और ना ही शानी को, और मैं अपने शोहर के खिलाफ कोई भी अब बात बर्दाश्त नहीं करूंगी। सारिम मुझे कहता है कि अनमोल, मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं आज भी तुम्हारा हाथ थामने को तैयार हूँ। अगर तुम शानी को छोड़ दो तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि शानी ने तुम्हें तलाक दे दी है। ये सुनने के बाद अनमोल मुस्कुराती और कहती है कि अब नहीं सारिम, अब तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, और शानी को छोड़ने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती, बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं शानी से। उन दोनों की ये बातें सिद्दीकी साहब भी सुन रहे होते हैं। वो कमरे में आते हैं और गुस्से के साथ सारिम से कहती है कि तुम्हें एक बात समझ नहीं आती, मैंने तुमसे कितनी दफा कहा है कि यहाँ पर मत आया करो, तुम क्यों मेरी बेटियों का पीछा छोड़ नहीं देते? आखिर तुम्हें समझ नहीं आती कि मेरी बेटी अपने घर वापस जाना चाहती है, तुम क्यों उसका बसा बसाया घर खराब करना चाहते हो? तब सारिम अपने मामू से कहते हैं कि वो अच्छा इंसान नहीं है, वो अनमोल के लायक नहीं है। सिद्दीकी साहब मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तुम लायक हो मेरी बेटी के? तुम्हें लगता है कि मेरी बेटी तुम्हें माफ कर पाएगी? औरत कभी भी उस शख्स को माफ नहीं करती जो उसके साथ इतना ज्यादा जुल्म करता है,
اس کے کردار پر کیچڑ اچھالتا ہے۔ تم نے میری بیٹی کے کردار پر کیچڑ اچھالا تھا، اور وہ شانی جس کو تم برا کہہ رہے ہو، اس نے میری بیٹی کے اندر لاکھ عیب ہونے کے باوجود بھی میری بیٹی کا ہاتھ تھاما تھا، اور مجھے فخر ہے کہ میری بیٹی کے لیے میں نے اچھے شوہر کا انتخاب کیا۔ شانی کے ساتھ میری بیٹی واپس جائے گی یا نہیں، اس کا فیصلہ میں خود کروں گا، لیکن آئندہ کے بعد تم میرے گھر نہیں آؤ گے، اور یہ بھی فیصلہ میں خود کر چکا ہوں، ورنہ آپا کے ساتھ جو بچا کچا رشتہ ہے میں وہ بھی ختم کر دوں گا۔ یہاں سے چلے جاؤ، اور آپا کو کہہ دینا کہ آئندہ کے بعد اس کا بھائی اس کے لیے مر چکا ہے، اس کے ساتھ اب میرا کوئی تعلق نہیں رکھا۔ یہ سننے کے بعد سارم وہاں سے چلا جاتا ہے، جبکہ انمول اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ وہ صدیقی صاحب کو کوئی جواب بھی نہیں دینا چاہتی۔ ادھر ایک بار پھر سے صفیہ اور شریف صاحب سمجھاتے ہیں شانی کو کہ شانی، عورت بہت محبت کرتی ہے اس شخص سے جس کے ساتھ اس کا نکاح ہو جاتا ہے۔ اگر تم چاہو تو انمول کا دل جیت سکتے ہو، اس سے بات کرو، اسے سمجھاؤ، اسے کال کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری بات مان لے اور گھر واپس آ جائے۔ صدیقی صاحب کا رویہ تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ اب وہ کبھی بھی انمول کو واپس نہیں بھیجیں گے، لیکن انمول تو تمہاری بیوی ہے، اسے اگر تم پیار سے سمجھاؤ گے تو ہو سکتا ہے وہ تمہاری بات مان کر گھر واپس آ جائے، اور یہی تم دونوں کے حق میں بہتر ہے۔ شانی اپنی ماں سے کہتا ہے میں گیا تھا انمول کے پاس، لیکن اس نے میری ایک نہیں سنی اور مجھے گھر واپس بھیج دیا ہے۔ تب صفیہ اسے کہتی ہے کہ وہ بہت پہلے کی بات ہے، وقت بہت بڑا مرہم ہے، جیسے جیسے وقت گزرتا ہے عورت کے دل میں مرد کے لیے نفرت ختم ہو جاتی ہے، خاص طور پر اس مرد کے لیے جس کے ساتھ اس کا نکاح کا رشتہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ بہت پاک رشتہ ہے اور اس رشتے میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ جاؤ اور انمول کو گھر واپس لے کر آؤ۔ اب کیا ہوگا شانی کا اگلا قدم؟ کیا وہ واقعی میں انمول کے پاس جا کر اس سے معافی مانگ پائے گا؟ کیا اس بار جانے کے بعد انمول بھی اسے معاف کر دے گی، کیونکہ وہ بھی شانی کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ پیدا کر چکی ہے۔ صدیقی صاحب کی باتوں کے بعد انمول کو بھی اندازہ ہو چکا ہے کہ شانی اس کے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے۔ ہر پل جیو ڈرامہ توبہ، جس کا اینڈ ہوگا بہت ہی زیادہ کمال کا۔ انمول جو کہ اپنا فیصلہ بدل لیتی ہے، کیونکہ صدیقی صاحب بھی اب یہی چاہتے ہیں، اور انمول تو ہمیشہ کی طرح اپنے باپ کی فرما بردار بیٹی بن کر وہی سب کچھ کرے گی جو اس کا باپ چاہے گا۔ پہلے بھی ہمیشہ صدیقی ہی اس کی زندگی کے فیصلے کرتا آیا ہے، اور ہمیشہ اس نے بہترین باپ ہونے کا ثبوت دیا، کیونکہ وہ ہمیشہ انمول کے لیے بہترین ہی فیصلہ کرتا ہے۔ اس بار بھی صدیقی صاحب کو لگ رہا ہے کہ شانی صحیح ہے، شانی جو کچھ بھی کہہ رہا ہے وہ غلط نہیں ہے۔ شانی نے کسی کی باتوں میں آ کر، بہکاوے میں آ کر یا پیسوں کے لالچ میں یہ سب کچھ کیا تھا، لیکن اب وہ بالکل بدل چکا ہے۔ بہت محبت کرتا ہے وہ انمول سے، اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ شادی کے بعد اپنی زندگی کو خوشگوار طریقے سے گزارنا چاہتا ہے، اور یہی بات صدیقی صاحب انمول کو بھی سمجھا چکے ہیں۔ انمول جو کہ اپنے باپ کی بات مان کر بہت زیادہ مشکل کے ساتھ شانی کو معاف کر دینے کو تیار ہو جاتی ہے، لیکن سارم کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ انمول اس شخص کو کیسے معاف کر سکتی ہے جس نے اس کی زندگی برباد کی، اور پھر وہ یہی بات کرنے کے لیے انمول کے پاس پہنچ بھی جاتا ہے۔ انمول، تم شانی کو معاف کیسے کر سکتی ہو؟ تم اس کے ساتھ گھر واپس کیسے جا سکتی ہو؟ تم تو کہتی تھی کہ تم شانی سے نفرت کرتی ہو، پھر اسے معاف کر دینے کا فیصلہ ضرور شانی نے تمہیں ڈرایا ہوگا، دھمکایا ہوگا، اسی لیے تم نے شانی کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ انمول اسے کہتی ہے کہ سارم، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ مجھ سے کوئی امید وابستہ مت کرنا، میں شانی کی بیوی ہوں، اس کے نگاہ میں ہوں، اور اس کے لیے میں کیا فیصلہ کرتی ہوں یہ میری مرضی ہے۔ تمہیں اس طرح یہاں پر نہیں آنا چاہیے تھا، نہ تو یہ بات بابا کو اچھی لگتی ہے اور نہ ہی شانی کو، اور میں اپنے شوہر کے خلاف کوئی بھی اب بات برداشت نہیں کروں گی۔ سارم اسے کہتا ہے کہ انمول، میں آج بھی تم سے محبت کرتا ہوں، میں آج بھی تمہارا ہاتھ تھامنے کو تیار ہوں، اگر تم شانی کو چھوڑ دو تو مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ شانی نے تمہیں طلاق دے دی ہے۔ یہ سننے کے بعد انمول مسکراتی اور کہتی ہے کہ اب نہیں سارم، اب تم چاہے کچھ بھی کر لو، میں تم سے شادی نہیں کروں، اور شانی کو چھوڑنے کے بارے میں تو میں سوچ بھی نہیں سکتی، بہت محبت کرتی ہوں میں شانی سے۔ ان دونوں کی یہ باتیں صدیقی صاحب بھی سن رہے ہوتے ہیں۔ وہ کمرے میں آتے ہیں اور غصے کے ساتھ سارم سے کہتی ہیں کہ تمہیں ایک بات سمجھ نہیں آتی، میں نے تم سے کتنی دفعہ کہا ہے کہ یہاں پر مت آیا کرو، تم کیوں میری بیٹیوں کا پیچھا چھوڑ نہیں دیتے؟ آخر تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ میری بیٹی اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہے، تم کیوں اس کا بسا بسایا گھر خراب کرنا چاہتے ہو؟ تب سارم اپنے ماموں سے کہتے ہیں کہ وہ اچھا انسان نہیں ہے، وہ انمول کے لائق نہیں ہے۔ صدیقی صاحب مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم لائق ہو میری بیٹی کے؟ تمہیں لگتا ہے کہ میری بیٹی تمہیں معاف کر پائے گی؟ عورت کبھی بھی اس شخص کو معاف نہیں کرتی جو اس کے ساتھ اتنا زیادہ ظلم کرتا ہے، اس کے کردار پر کیچڑ اچھالتا ہے۔ تم نے میری بیٹی کے کردار پر کیچڑ اچھالا تھا، اور وہ شانی جس کو تم برا کہہ رہے ہو، اس نے میری بیٹی کے اندر لاکھ عیب ہونے کے باوجود بھی میری بیٹی کا ہاتھ تھاما تھا، اور مجھے فخر ہے کہ میری بیٹی کے لیے میں نے اچھے شوہر کا انتخاب کیا۔ شانی کے ساتھ میری بیٹی واپس جائے گی یا نہیں، اس کا فیصلہ میں خود کروں گا، لیکن آئندہ کے بعد تم میرے گھر نہیں آؤ گے، اور یہ بھی فیصلہ میں خود کر چکا ہوں، ورنہ آپا کے ساتھ جو بچا کچا رشتہ ہے میں وہ بھی ختم کر دوں گا۔ یہاں سے چلے جاؤ، اور آپا کو کہہ دینا کہ آئندہ کے بعد اس کا بھائی اس کے لیے مر چکا ہے، اس کے ساتھ اب میرا کوئی تعلق نہیں رکھا۔ یہ سننے کے بعد سارم وہاں سے چلا جاتا ہے، جبکہ انمول اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ وہ صدیقی صاحب کو کوئی جواب بھی نہیں دینا چاہتی۔ ادھر ایک بار پھر سے صفیہ اور شریف صاحب سمجھاتے ہیں شانی کو کہ شانی، عورت بہت محبت کرتی ہے اس شخص سے جس کے ساتھ اس کا نکاح ہو جاتا ہے۔ اگر تم چاہو تو انمول کا دل جیت سکتے ہو، اس سے بات کرو، اسے سمجھاؤ، اسے کال کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری بات مان لے اور گھر واپس آ جائے۔
صدیقی صاحب کا رویہ تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ اب وہ کبھی بھی انمول کو واپس نہیں بھیجیں گے، لیکن انمول تو تمہاری بیوی ہے، اسے اگر تم پیار سے سمجھاؤ گے تو ہو سکتا ہے وہ تمہاری بات مان کر گھر واپس آ جائے، اور یہی تم دونوں کے حق میں بہتر ہے۔ شانی اپنی ماں سے کہتا ہے میں گیا تھا انمول کے پاس، لیکن اس نے میری ایک نہیں سنی اور مجھے گھر واپس بھیج دیا ہے۔ تب صفیہ اسے کہتی ہے کہ وہ بہت پہلے کی بات ہے، وقت بہت بڑا مرہم ہے، جیسے جیسے وقت گزرتا ہے عورت کے دل میں مرد کے لیے نفرت ختم ہو جاتی ہے، خاص طور پر اس مرد کے لیے جس کے ساتھ اس کا نکاح کا رشتہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ بہت پاک رشتہ ہے اور اس رشتے میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ جاؤ اور انمول کو گھر واپس لے کر آؤ۔ اب کیا ہوگا شانی کا اگلا قدم؟ کیا وہ واقعی میں انمول کے پاس جا کر اس سے معافی مانگ پائے گا؟ کیا اس بار جانے کے بعد انمول بھی اسے معاف کر دے گی؟ کیونکہ وہ بھی شانی کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ پیدا کر چکی ہے۔ صدیقی صاحب کی باتوں کے بعد انمول کو بھی اندازہ ہو چکا ہے کہ شانی اس کے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے۔